to. Maganda yung fabric nito. ML size, 199 all items. Ha, ang ganda nito. Maluwag lang. This one is mustard kulay. Tapos parang black gray ata siya. Ang basura. Nag-day off naman. Ha? Romper large size. Romper large size. Romper large size 199. Nag-day off yung mga kumuha ng basura. Oh, large XL mini dress. Large XL. Ano? Mine, medium large. Ano yun dun? Ato ba, suot ko? Medium na, ganyan siya. Ganda nito. Liit lang. Alin dun, ma'am? Ito suot ko, ML size. Ito, ma'am. Suot ko. Nilaga. Tama ba? Yung pink, yung blue at pink ang kulay, sleeveless. Ah, ito. ML size. Ito, ma'am. Ang kanji. Next tayo. Oo. Medium. Regular medium lang to. Hindi natin kung may ML size pa. Usap mo dyan, Ben. Okay, si ate sexy. ML size. ML size na knitted. Mahaba to. ML size. Ha? ML size talaga to, ha? Hanggang 31 kaya. Kahit 32 pa. Basta fitted siya, ha? Ayan. 199. Pa-code na lang ako dilaw. 199 code dilaw. Code dilaw. Yes, pwede po mag-mine. Basta may pang-deposit, ha? Extra small na Forever 21. Uy, maganda. Extra small na Forever 21. Close up. Ganda yan. Code